Expert Wow. yung card. Pwede pumasok ka, tinirom niya. Record nyo, autopatch. Hello? Hello, hello. Ay, isa pa. Si Carter pumasok mo sa right ah. Pasok tayo. Bid. Sa right ah. Hindi pumasok na lahat. Tara, baba. Reapers, pumasok sa mid. Chain nyo lang. Rakat na, pwede na. Yan na rin Reaper sa pushing. Tapal. Ito lang, pasok ka. Yung rod na din, nandiyan na din. Tara, Trito, baba nga. Saan yan? Uy. Abit ata. Sa mid, Go, ready. Mid, Nimrod. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sabi na, pasok mid, namatay, dali. Pasok mid. Tirador ah. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, pero din. 3, 2, 1, baba tayo. Ito na, ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, baba. Kalwa. Ready, angat, 1. Up. 2, up. 3, up. L2. L2 na. Ready, Reapers, 1. pumasok sa mid. Reapers. 2 up. Kapal 3 up. mo lang. 4 up. Pasok L naman tayo, dali. L2 tayo. MH siya. 3, 2, 1, baba. L1. Sagad. Wala akong vision sa PSG yan. Dito pala sa labas, sumapak sa R. Baba. Ready. Sig yata yung boss. Abang Nasa na, R lahat. nakabang. Nasa R lahat dito ba na? Hilang. Tara, baba na. Mabading. Baba. Par. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Up. R2. Ready, 1. Reapers, pumasok sa R. Left. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok R namatay, dali. Wait mo na. PSG nasa left. Nakapak. Baba ulit. Lumipat sa mid. PSG, lumipat sa mid. 1 up. 2 up. 3 up. Angat. Nimrod, nasa left. Angat. 3, 2, 1, ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Paubos. Marod pa, boy. Balik ito, ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. PSG, nasa left. Reapers, pumasok sa right. File. Angat. Box. 3, 2, 1, ready, 1. Up. Nimrod, pumasok sa right. 3 up. 4 up. 5 up. Up. Paubos. Ano tong letter A naging? Ay, File. Arsenal na sila. Pasok L. Ito na, ready, 1. Angat to. 1. Up, baba na. 2 up. PSG, nasa right. 3 up. 4 up. 5 up. Par. Tara, ready. Angat. Ready, 1. Up. Takan mo. 2 up. 3 up. Pasok R. PSG, pumasok sa mid. Sink Archer yun ah. Ige. Pasok R. Chips ha. Ayaw kayo. PSG na main, nasa left. Ready.
Image muna tayo. Pasok ka. Nimrod nasa likod din. Okay, ready lang. Lilikuran yan eh. Patay. Nimrod, Nga pumasok nawa. sa mid. Pumasok sa mid, Nimrod. Ayun na, 1 up. Okay, tansayin nyo. 2 up. Tara, babayin nyo na. Yun yan. Tara, ready Nimrod. Okay. Ready, angat, 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 angat. Inangat na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Angat, 5 up. 7. Reapers, papasok ng R. Pumasok na 8. 7. Tara, pwede pa to. Baba na. Ay, namatay. 5. Ano yun ha? R yun ha? PSG. L tayo. Ready, 1 up. Gaga ito. 2 up. L tayo guys. Nasa L na kami. Nakat kami, boy. Nimrod, pumasok sa mid. Dito. Kaya, pasok L. Nakat kami. Okay lang, pasok L lang. Pushing na Nimrod sa left ha. Okay, ready. Ready, 1. Up. 2 up. Rico! Rico! Pasok L. Pasok L. Pasok. Kalaban pa. Pasok lang L. Paisi ako dito. Dennis tayo. Tama ba? Ano to? Ito na, 1. Up. 2 up. 3 up. Nimrod, nasa mid ha. Ready. Angat. 3, 2, 1. Pwede na yung iba dyan. Ano na, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok mid. 6 up. 7 up. Mid pa. Laban na. Laban mid. Pasok niya. Ano lang? Kasi na lang. Pasok na. Ano, boy? Tara, baba ka agad. Bain. Sa mid, Nimrod. File, L2, ready, 1. Up. 2, up. Tara, balik L1. Nimrod, pa-left na Nimrod dito ha. L1 muna. 1 up. 2 up. 3 up. Baba na. Babain nyo na. Wala na to. Hindi nakapumasok sa right, PSG. Dito nga muna, Mako. Baba lang. MH tayo. Tara, angatin nyo ulit. Reapers, nakapak sa L. 8, Nimrod, 7. nakapak ulit sa mid. 6, Pumasok na. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. Wala. Tara, baba ulit. Arsenal, nakapak sa right. Pumasok Baba ulit. sa right. Gago. Baba pa laser. Nag-miss pa talaga ako. Sayang. 7. Reapers, nakapak sa right. Angat mid. Pasok mid na matay. Dali. Pumasok na Reapers sa right. Pasok mid na matay. Oh. Tara, MH. MH po. Wala pa MH par. Tara, baba tayo after. Kanan. Nimrod, pumasok sa mid. 7. 6. Tara, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 Pwede up. na Nimrod ha, pushing na pa right. Arpa yung Arsenal sa box. 1 up. 2 up. Oo ba dyan? Akala ko kasi wala ka. Pasok kar. Ready. Nasa mid pa rin Nimrod ha. Tara, image mo na. 3, 2, 1. Tara, baba. Flame. Andito rin Reapers, magka-clashing to. Hitable Nimrod Tara, yan ha. ready. 1. Up. Ang ina mo, misplay natutukan ko.
3 up diretso. 4 up. Walang image. 5 up. Pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Yung mosque, oh. Ayan pa, tapal pa sa gate. Tapal sa gate. Yung JBY, nasa likod na. Tapal gate. 1. Up. Ito na, 7. 6. 5. Still nasa right, 3, 2, 1. Up. Up. 3 up. 4 up. Ayan pa, tapal all the way. Tapal sa gate. 1 up. 2 up. 3 up. Gate pa. 4 up. Ayun Five na, up. PSG. 6 up. 7 up. Pasok mid. 8 up. Oh. 9 up. Mid pa. Pasok pa mid. Nimrod, nakapak sa mid, 1 lead. Boss lead. Kilala ka. Tapos pasok mid. Ano ba yan? Kilala ka. Pero di ko kilala. Laban na. Nasaan? Laban. 1 up. PSG nakapak sa mid. Pusang ering kakabuhay ko lang. Matay na naman. Gago. Pasok lang. Hmm. Reapers pushing, Hangtan. Tapal lagdan ha. Phoenix boy, gitna. Papala. Dapat. Ready 1. Up. 2 up. And 4. Na-cancel ako, madam. Na-cancel ako. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Obos. 8 up. 9 up. 10 up. Ito po. PSG nasa right, Reapers nasa right. Pasok mid. Pasok mid mo. Balik. Nimrod, nakapak sa mid. Jar. Tara, re-MH. Right, yan tito, right, Okay, baba na. Parait. Guys. Nimrod, pumasok sa mid. Nice. Matapang yan, Dito boss. sa taas. MH ka muna dito sa taas, dali. MH ako. Ay. Tara, baba na. Nimrod, pushing na dyan. Nimrod, pushing na tito. Tara, push tayo sa Nimrod. Pael. Gago na sa mid pala. Angat. 1 up. Pinagbisa ko. Patay ako. Sabi na. Pasok mid. Angat. 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 Yan pa, Phoenix boy. Okay, tapal gate. Tapalan na yan. Tapalan ba? Tapalan sa kaliwa. Mga pal. 1 up. Kaliwa. Wago. 2 up. 3 up. Sa gitna, oh. Naka-Kurt. Kurt. Pasok mid. Timing siya. Baba. PSG nasa left. Nimrod, nakapak sa mid. Pumasok na sa mid, Nimrod. Ayun, Yeah, dito boy. ready. 3, 2, ang pwede ng box. 1 up. 2 up. Well, 3 up. 4 up. Pasok Nimrod, box. pushing na palip. All way. Tutok all way. Ready. L2 na. Push nyo na. Pasok ang namatay lang. Play. Balik niyo sa wax. Kaubos. Yeah, ubos pa. Ubos pa, guys. PSG nasa mid. Kaya lang. L. Reapers pumasok din sa mid. Patay, miss mo na. Ramid. Rushing sila sa mid, Ano, ready. 1. Up. 2. Up. Nimrod, nakapak sa mid. 4. Oh. Bubo. Tara, baba. Bugot yan. R. Tara sa R. Ito R. Meron. 1. Up. 2. Up. Pasok R na matay muna. Dali. 8. Nimrod, 7. pumasok sa mid. 6. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Tutok pre. 1 up. 2
Meron pa yung Grizzly. Pushing na, palit. Three, Nimrod, two. ah. Ang bobo mo. Reapers nakapak sa left. Pasok, muna, pasok. Damage tayo. Baba na. Baba, pael. Takbo. Una ulo. Dawan. Pasok El. Nasa left, ah. Nimrod. Pasok El. Ready. 1. Up. 2. Up. Pasok El. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Sige, laban. PSG Reapers pumasok sa mid. PSG nasa right. Pasok El. Pasok lang. Image tayo. Nimrod Pwede, nakapak huwag sa mo left. sabayin yung mga image ni Mama G. Sabay nga ako. Pa. Yung Archer nasa right din. Tara. Pumasok na lahat. Sagad. Uwap. 5 up pa. L2. Ready 1. Isang iring. Patay na naman. Pasok ka na matay. Pangit naman ang mga pwesto. Reapers pumasok sa Ay, mid. gaga tayo. PSG nasa left. Pumasok sa mid. Reapers, Pasok kar. Arma na, That pala, hinintay kita nun. Ayos eh. Meron sa box ah. Lang sa guild. Sali mo lang nga yung XYA sa pa. Laser yung ano, Reapers sa Arto, Laser Reapers. Arto. Laser Reapers. 4, 5. Ito Ay pa, pa. Reapers boy. Next Gagi, wave, nabot pre. ako. Layo ko na. Next wave. Tara, baba. Buy nyo. 1 up. Nimrod, Pamid, nakaapak pa-laser. sa... Pael. Maapak sa left, Nimrod. Reapers, Pasok ako, nakaapak sa R. Pael. Ito mo na 8. Reapers Seven. nasa R, Nimrod pumasok na sa Hindi L. mo pwede. 5. Dikitan nyo sa box. 4. 3. Lumipat mid, Reapers. 1. Ready po. 1. Pasok Five ka, up. X-Men. 6 up. 8 up. 9 up. 10 up. Pasok L. Mid, Reapers, ah. Pasok L muna. Pasok. Meron pa sa box. Yung XYA, huwag nyo naman patayin niya. Kampi yan. Primate. Baba na. Mid do. Ready 1. Up. Nanam. Ay, tira. Saunahan na kayo. Nimrod nakaapak sa mid dito. Babae Pumasok nyo, na L. babae nyo. Ay, gago. Ay. Babae nyo. Layo naman sa lidan yung mga pre. Reapers nakaapak sa L. Tara, mid mo na. Tara, 1. Kanan. Up. 2. Up. 3 up. Tara, baba. File, oh. File. Nimrod Three, pumasok sa mid, 2, ah. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pushing na, Nimrod, ah. Pushing na, Nimrod dito. Yan Palit. na, Reapers. Patay tayo lahat sa box. Pasok L. PSG nakaapak sa left. Okay, box 3, 2, 1. Ready, 1. Up. Ay ko. Up. Yep. 4 up. Pasok na kayo.
1, ready, 1. Up. 2 up. 3 up. Reapers nasa mid dito pushing na. Tang ina mo, patay na naman. Aray ko. Baka patay na yun. Kalaban. Saka sa lid. Pasok, pasok. Pasok. Pasok lang. Laban niya. Reapers nasa low L Yukot to yung Nasa right pala, yukot. nasa right. Nasa Pasok right lang. Reapers. Ay, ito naman. Sabi naman ko. Pasok lang, pasok lang. Bilangan nyo Pasok lang L. Okay, 3, 2, 1, ready, 1 up. PSD nasa right. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Paubos. 8 up. Meron pa sa gitna, guys. Okay, paba na. Pwede na. Mid, nakaapak ni Nimrod dito. R tayo, R. Tumatakbo sa R, R. Pumasok na, mid, Nimrod. 7. Wala ko sabay. Walang duwag Baba, laser. Walang duwag Ang duwag, andito na tayo. Okay na. Ready, 1. Nasa dito sa mid Reapers Nimrod. Tara, pamit. Pamit, guys. Sabi, kinapitan pa ako ng malas. Pamit. Ito, babayin nyo, guys. 1. Yan mo. Ay! Nakasabay! Ano ko mid? Wala akong BL boss. Pasok mid muna, dali. Meron yung sa gitna nyo Guys, patutok gitna guys. Napa. Dapat sabi baba. MH, baba na. Kaliwa, dali. Ito na, ready, 1. Nimrod dito. Lumipat sa left, Nimrod. Wait lang. Ano, anak. Tuwap. Tachan, 3 up. Angatin nyo na, basag na. Ready, box 1. Up. 2 up. 3 up. Pakin na kasing iyo. 4 up. Pasok L. 5 up. Pasok L. Pasok L. PSD nasa mid MH muna tayo. Tara, baba. Eto, tansyahan, no? PSD mid. Angatin nyo na, pwede na. Pumasok na rin Nimrod sa mid. Eatable mid PSD pala. Okay, tara, angat. 3, 2, 1, pwede na. 1 up. Pwede na Nimrod. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok mid. 5 up. 6 up. 7 up. Mid pa. 8 up. Pasok lang. Pasok lang. Ito po, may mga natitira pa dito. Finish niya. Ang gusto ko. Iwa ko Pasok ka muna mid. Mid Nimrod, nakaapak. Reapers nasa left. Pumasok na. Image tayo. Tara, baba. Nimrod, pumasok Eto na, balik kayo. 7. Balik kayo. 6. 5. 4. 3. Reapers pumasok sa R. 1. Ready, 1. Up. 3 up. 4 up. 5 up. Up. Ito pa, tapal gate. Ready, 1. Up. 4 up. 5 up. Baba na. Baba. Baba guys. Angat na lang mid. Dali. Ayaw nyo bumaba. MH muna tayo. MH. Nimrod, nasa mid nakaapak. Reapers nasa R. Tara.
Pati PSD nasa R. Halos sabay lang yan, Tito. 2 Eto na, seconds. one up. Kaiba. Para. Pasok Ar. Nakalisin na kasi. Pati FS Nimrod, closing niya. baba. Galing ng mid, pa-right na sila. Yung FS pre, wag na kayo magpatira doon. Pagkaangat-angat lahat. Pasok Ar. PSD nakahapak sa right. Hallway, tutok hallway. Ready one. Up. Two. Three up. Gago. Five up. Sino pa naman Pasok sa Ar. Pasok Ar. Pasok. Pasok, pasok. Come. Bilangan nyo. Five. Pwede na. Stop. Three up. Patay. Patay. Auto pat. Pasok Ar. Reapers nasa mid, ha? Bilangan nyo. Bilangan nyo. Pasok lang. Nimrod nakahapak sa L. PSD nakahapak sa left din. Pasok lang Ar. Dami natin namatay. Yung gusto mauna doon, mauna na kayo. Hindi na pipigilan. Diba? Kami do. One up. Two up. Pasok. Three up. Ready. Eh, na-arsenal, ha? Pumasok. Final. Final. Ready. 3, 2, 1. Ready. 1. Up. Wala, baba. Baba pa L. Reapers pumasok sa L, ha? 7, 6. PSD. 3, PSD nasa L. Nakahapak. 1. Ready. 1. Up. 3 up. 4 up. Pumasok na 5 up. PSD. 6 up. 7 up. Hallway. Tutok. 8 up. 9 up. 10 up. Okay. 3, 2, 1. Back sa 1. Ready. 1. Up. 2 up. Pasok L. 3 up. 4 up. Reapers nakahapak sa R. Nimrod nakahapak sa L. Pumasok na rin. Pasok L. Pasok. Pasok na L. Nakabuhay ka. Okay. Pasok L. Ubus mo na. Tapos kung gusto nyo gumalaw, gumalaw na. Image na, tara. Baba. Mid, Nimrod nakahapak. Reapers nasa R. 1. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Then 1. 4 up, pasok. 5 up. Stop. Pas. Pamit ka. Okay na, ready na lahat. Tara, baba. Baba. Kanan. Wala, balik. Kaliwa. L2 muna, L2, push tara, L2. Lilikuran kayo. Tara, balik L1 ha, 3 to ang balik L1, tara push. Wala. 3 up, takot. 4 up, mga takot. 5 up. Ready 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Nimrod Pasok L. nakahapak sa L. Ayan na, ready 1. Up, tapalan nyo. 2 up, baba na. 3 up. Pasok na oh.
Rito na wala na akong image bigla sa Barikel. Barikel. Tara, Nimrod. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. Pastel. 4 up. 5 up. PSG nasa mid ah. Reapers 10 nasa mid. Pasok. Gusto mauna na. Mix tayo. 3, 2, 1. mid, nasa mid boy ah. Tara, speed tayo. Angat, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Baba na. Yun na. Grizzly, oh. Nakapak sa R. Friend PSG. nyo? Nakapak sa R. PSG. Best friend nyo ata, oh. PSG. Pumasok na 8. Box mo na. Okay, magabol. Ready. 1, up, 2, up. Pwede na. 3, up. Tapal. Bababayan Nimrod. Ready. 1, up. Reapers. Pasok R. 2. Pushing na. Hagdan nyo na sa R. 3 up. Pasok R. 4 up. R. Ang ina mo. PSG lumipat sa L. 4K, oh. Nauuwa. 4K tayo. 4K. Bilisan mo. Press. Bitaw. Yung gusto mauna na. Nimrod nasa L. Reapers nasa mid. Mid tayo. Ready, 1. Up. 2. 3 up. 4 up. 5 up. Ano sa likod? Okay, baba na kagad. Dali. Kaliwa. Pasok na lang, namatay. Tara, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Press kagad sa party. Dali. All way lang, MH. Ba. Nimrod likod. Baba lang. Namatay pa ako. Pakanan. Pakar naman tayo. Pakar, dali. Pakanan. Dali. Pasokar. Angat nyo dito. Dali. Angat. In 3, 2, 1. Pwede na tong Phoenix ha. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Nasa right. 7 up. Nimrod. 8 up. Apak. Pasokar. Nasa L. Pakangaran. 3, 2, 1. Laban na po. Ready. 1. 4 up. 5 up. 8 up. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Tutok po. 1 up. Reapers nasa mid ah. Yep. 4 up. 5 up. Nimrod nakapak sa R. Pasokar. Ito na, ready. Tutok. Babab, Eight. babab. Wala kang bab. 7, 6, 5, pasokar. 4, PSG nakapak din sa R. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sayang naman. 8, Pumasok 7, na sa R lahat ah. 6, 5, 4, 3, pwede na iba dyan. 5 up. Ang ina mo. 7 up. All way pa. Tutok. 8 up. 9 up. 10 up. Pasok lang. Reapers nasa L ah. Pasokar. Nimrod. Pasokar. Pasok. Pasokan mo na, pasok. Reapers pumasok na sa mid. Yung mga di mo matay. Medyo low pa ako. Puta nga ini. Low pa ako, boss. Baba! Paano hindi mag-move ang bagal? Kakapasok ko pa lang. Angat na, dali. Namatay ako.
Angat. Okay, 3, 2, 1. Baba ulit. Team Rod. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. Baba. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up yung kiri 8 up. Baba na. 9 up. Angat ulit mid. Pasok mid. Reapers na Sara. Linis mo lang. Kapak. Yup. Linis mo lang. Yung kiri Hindi nyo pinapansin. 6 5 4 3 2 1. Ito po. 1 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Tara, baba. Baba, Pael. Ready, 1. Up. 2 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pael pa, Reapers nakapak sa Pael. Lakas, ready. 1 up. Pumasok na sa L, Reaper. Papasok pa lang pala. Pumasok na. 8. 7. Mid Nimrod Pa-L na. 5 4 3 2 1. Tutok. 1 3 up gate pa. 4 up. 5 up gate. 6 up. 7 up. Pasok L. 8 up. 9 up. Pasok L. Pasok. Wala yung double niya. Pasok L. Ay, Rizzo. Tuto ka, hallway Hallway pa yung niche. Baba na tayo, after. Baba. Ito, 1, up, 2, up, 3, up, Kaapak sa L. Wala pang bumaba. Nimrod, pumasok na. 5 up. Balik kayo, box. Ay, bumaba. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, Reapers andito sa mid up, box ulit. PSD Sa nakapak. box, ang dami pa Pumasok sa sa mid. hallway, ang dami pa sa lahat. Malinis ako ya. Hanap. Up. Up. Ay na naman. Tingin nyo kaya ang box pre. Baka kayo magbubub dyan. Dami nakalubog Tapos hallway tutukan Ayan pa, oh. Ano, Dami pa. PSG. Dami PSD. pa nga boss. Dito to hallway, 1 up. 2 up hallway, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Meron sa box. Hallway Sinal pa. Reapers pa nasa baba, low mid. 7 6, balik kayo sa box. 5 Pushing na. 3 2 1. Ready, 1. Reapers pushing. 6 up. 7 8 up. Pasok ng L. 9 up. Box lang. Box lang. Pasok lang. Bilangan yung sarili PSG nyo. nakapak sa L. Pwede na. Reapers pumasok sa mid. Dapat nyo. Patrapin. Rot lang. Reapers. 1, pwede na. PSG 1. Kanan. Yep. 4 up. 5 up. Yung green. Sa kita yung sa. Hindi laban. Try L2, 3 to L2 push agad. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. L2. PSD nakapak. Balik kayo L1. Tara, match tayo. 3, 2, 1. Baba na. Takbo. No. No, 1 up. Reapers Wala. nakapak sa 3 up. 4 up.
up. Pasok. 7 up. 8 up. Pasok up. Ay! Jesus. Pasok up. Pasok up. Bagal. Bagal Bagal ng ang Codis. reso. Bagal mo po di. Sige boss, sige boss. Nakapak sa L, Nimrod pumasok na, PSG nakapak sa L. Okay, takbo yung may MH. Nimrod, papasok sa mid. L daw, L. Lumipat Sana po sa sa L. lumipat lahat. Lumipat. Lipat Yung boss. Stop. Mid, Reapers, PSG nasa right, Nimrod nakapak pa dito sa mid. Pakiramdaman nyo. Reapers una Keepers dyan. tira. Pwede na Reapers na. Patok pa. Laban na lahat. Paano nga ng Davao? Patay ako. Nakita nyo pa yung ako ha? Yung mga FS dyan. Nakapak sa left. Natin na Pumasok sa left. magaganda. Wala, baba. Baba! L! L tayo, L tayo, L tayo. L! Ayo! 1 up! Push niya L2! 2 up! Nimrod, Okay, pumasok machok ka dyan! Okay, machok L2 muna kayo kalahati. Basta namatay. Ready sa Nimrod. 3, 2, 1, ready, 1 up. 2 up balik! 3 up balik! 4 up balik! Oh, Balik nyo! Balik nyo! 1 up! PSG nakapak sa left. 3 up! 4 up! 5 up! Pasok L! 6 up! Konti na lang yung Davao guys. PSG Para walo tayo nakapak tatlo. pa din Pumasok na PSG. 7. Sa'yo, madam. 5 4 Hindi, Podi. 3 2 1 muna! Pwede na! First, nasa mid. 4 3 1 pwede na rin! Ready 1 up! 2 up! Pwede na lahat! 3 up! Pasok L! Ano pa ito mag 4K? Pasok L! Pasok! 17 minutes. Uy, ba't tayong tumira? Tumira kayo! 1 up! Nakapak sa L, PSG. Ito may kalaban pa yung nagpo-bullbox na. Wala. 5 up! Tira! Ayun na! Ready! All way! Toto! 1 up! 2 up! Davao! PSG pumasok sa mid Pumasok ka, Nimrod ah. 5 4 3 2 1 Toto! Ready! 1 up! 2 up! 4 up! 5 up! Meron pa yan! Saksak! Mga pula-pula dyan! Kiri-kiri! First nakapak sa mid, PSG nasa mid. Baba! Ready pa yan! Tama na yan, Hitable yung baba. PSG, pushing na. Palep. 2 up! Aray 3 ko. up baba! 4 up! 5 up! Baba! El, balik na naman! Tayong bumaba. Sige. Balik na kayo! Nimrod nakapak sa L Pumasok na. Reapers pa mid, pa L na rin, galing ng mid. Balik mo na kayo bak. Oh, ngayon naman nasa baba. Okay. PSG nakapak sa L. Baba tayo, boss. One up. Pumasok na rin PSG. 6 up. 7 up. 8 up. Baba. 9 up. Angat na naman. SG o PSG. PSG. Okay, dali. Guluhin natin. Nimrod pumasok sa mid, Reapers nasa R. Sa po na L, guys. Kaya po ito 1,000 4K tayo. Pasok mo na dito, PSG ready 1. nakapak sa L. Ano rin? 3 up. Ay, kasi bakit po na? Babain nyo na lang, babain! Pumasok na, 7. Baba mo na, baba, dali. Peso lang. Sino yung babala ko? Oh, ready nyo, yung saha, bababa yan, ready, baba ulit, angat ulit, pasok L. Pasok.
Gulo-guloy na to. Pasok kami dito, Pasok Mar. L. Pasok L, pasok L, pasok L. Bilangan nyo. 3, 2, 1. Up. 2 up. Bago naman, really. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok lang Nimrod L. pa. Putang. Laban na kasi. Yawa. Sama si Yolo po. PSG, andyan na, pushing na. Balik kayo. Huy. Palip. So, Okay na lahat? Tara, baba tayo, baba tayo. Ulul pa ako, ulul. May mga kampi ako, ya. Mid up, hitable Nasa yan, mid, ha. Hitable Abang. yan. Yeah. Ano, angatin Grabe nyo naman na yun. to. Angatin ko na to. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Tutok pa. Gate pa. Pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Pasok mid. Yoy, sila chill pa, pansinin nyo, ya. O, diba? Ayaw nyo pansinin. wag yun yung ya. pansinin. Nagbababs yan. Nagbababs yung mga yan. Kaya mo. Tara, ito Konti na, na lang, hallway. magbabagsak. 1 up. Tapaw! 2 up. Nakakapatay ko yun, baba. Nasa first wave lagi tabaw, Nimrod guys. na, pumasok, ha. 1 up. 2 up, nasa baba na tayo. Pusang, nasa taas pa rin. Okay, angat mid. Pasok mid. Angat na. Reapers, pumasok sa left. PSG nakapak sa mid. Right pala, sorry. Nabali. Angat mid muna, angat mid. Push, bagal mo. Huwag mo bagal Pasok eh. mid. Kaya MH. nagtatakbo. 2-1, baba. Ito na, laser. 1 up. 2 up. Sir Roy. 3 up. 4 up. 5 up. Laser. Balik. Ito pa, oh, Ael. yung 5. Balik file. Wala. File. Kakapasok lang na ito. 6. 5. 4. Padikitan. Nimrod, pumasok 1. sa... Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tara, baba Pumasok na. sa mid, Nimrod. Re-MH lang. Re-MH. Baba. MH tayo. Grizzly oh. Ano? Baba na. Baba, ready, 1. Up. 2. Up. Reapers, 3 up. Nice one. Angat. 4 up. Angat. 5 up. Angat. Pasok mid. Tara, may image pa ulit. 3, 2, 1. Tara, Par. Okay, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Nimrod, nakapak sa L. Pumasok na. Tara, baba ulit. Boom. Okay ba? Ito, ready, 1. 2, up. Pumasok Reaper sa mid. 7. 4 up. L na tayo. Five. Nasa baba pa rin kayo. Bahala na kayo. Ready. 3, 2, 1 Wala akong up. image. Roy. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok ng L. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok L. Sayang. Nimrod, nasa L. PSG, nakaapak sa mid. Lumipat sa L. Nimrod L. Nakaapak. Ano? L to na. May miss kayo. 1 up. 2 up. Reapers boy oh. 3 up. Pumasok Kapal, na. 4 up. Aray ko 5 na. up. 6 up. 7 up. Pasok L. 8 up. Ito. 700 pa guys. Wala, ayaw talaga nito. Pasok. Hindi lang kayo sarili nyo. Lalakad na kayo. 1 up. 2 up.
3 up. 4 up. Pasok lang. 5 up. 6 up. Pasok. Ubos. Ubos lang. Ubos. Reapers nandito sa mid ah. Okay, Galing ng Mitsaya. R. Palip na yata to dito. Okay, go. Go. PSD pumasok sa R. Tara pa R, diretso na R, wag na kayo Nimrod. mga ready, 1 up, Nimrod pumasok sa mid. 4 up, 5 up. Tara, pamid, baba ulit, dali, ito na, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, din na boss, 5 up, Hindi, pinapatay namin yung Epes. 7 up, 8 up. Pasok mid, namatay, dali. Teka lang, namatay ako. Tara, 3 to, baba, par, 7, 6, R, 5. Mga bugok talaga, nag-left. In 3, 2, 1, ready na po. 1, up, 2, up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Baba na ulit. Takbuhan. Pa-L. Hanap lang ako kasi. Tara, L2, ready. L2. Tara, guys. Lubugan ko na to. Ready. 1, Nakapak sa L na PSD. 2 up, Yung harap na yan. 4 up, Bakit 5 naman up. ganun? Pasok L, namatay. Pasok L. Okay, pasok. Boss. Ito na, ready hallway. 1 up. 2 up. 3 up. Tara, baba ulit. Nimrod Takbuhan. nakapak sa L. PSG pumasok sa L. Ay, nag-SD. Ito ba? Wala. Ano lang, 3 up. Pumasok na Nimrod sa L ah. 5 up. Yung birador, oh. Naka-OT. Tara, Hindi naman. Biscos. Tara. Tara, zoom. Tayo na. Try natin. Pasok ulit. Patay, gagi. Baba na. Pasok mid. Asa na kayo? Umakat ako eh. Namatay ako. Baba na kayo, MH. Baba. 3, 2, 1, tara file. File. Una pula. Guys, tuwa pula guys. Kaya okay, baba ulit, MH, baba ulit. Baba mo. Connect sa. Mid Nimrod ah, nakaapak. Hindi Mirador, naman. pwede na yan. 3, 2, 1. Nice one. Tara, baba ulit. Pagka-cancel. Reapers, Baba ulit. pumasok sa R. Nimrod nakapak pa rin sa mid. Baba ulit. Pumasok na Ay, Nimrod. Reso, Paldi. Par. Nabol natin 4K guys. Pakata kayo. Nimrod, pushing na pa R. Galing mid. 400 pa to. 400 kills pa to. Pasok ka, dali. So, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sila Kirio. R2 guys. Ito. 1 up. 2 up. PSD pumasok sa mid ah. Miss na. Baba na. Diretso na mid. 1. Pwede na. Nimrod nakapak rin sa Aban, mid. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok. 4 up. 5 up. 7, 6, 5, 4, 3. Ready po. 1, 2 up. 3 up. Pasok ni. 4 up. 5 up. 6 up. Dami pa ako pula yan. Try niya. 7, 6, 5, 4, PSD. 3, 2, 1. 3 up. 4 up. 5 up.
Uloy. 4, 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok mid. 6 up. 7 Ano, up. pa-reset na nga lang ako. Lalagay na akong BL. 6, 5, 4, 3, 1 up. 2 up. Laban. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pwede pa sa mid. 3, 2, 1. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pwede na lahat. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. SD, lumipat sa R. Pati Reapers. Pasok mid. Pumasok na sa R. Pasok mid. 3, Uy, 1. Baba na. kaya, Baba. pansinin nyo. Par. Pansin mo na. Ay, may rabos. Tara, par 2. Puro miss eh. Tapangan nyo yan, tapangan nyo. 1. Up. Uy! Na-cancel ko! Ang tira yung harap. Hinira ko Hindi na ka nga, boss. nakalubog. Hinira ko na. Pasok, Ar. Kahit isa lang. Wala rin kasi pag di mo napatay yung nakalubog na isa lang. Pasok, Ar. Pasok, Ar. 5, 4, PSD, pumasok sa L, Reapers nakapak sa R. 1. Ready, 1. Up. Pwede na to. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Tabal na yan, matagal siya magbilang. 1. Up. Tabal na yan. 2 up. Ayun pa. Grabe ka. Tara, baba. Di pa nga eh. Ito na, ready. Angat. 1. Up. 2 up. 3, 1, pwede na. Ah, sabay sing, ba't di nga ginamit? Pael na, pael na. Pael, pasok L. Pasok. Wala ka naman BL niyan eh. Pinagamit ko. Pinagamit, Ready, wala one. naman akong pinapagamitan nun ah. Hindi, itong stick pinagamit. Pina-record lang. Try match tayo. PSD, 3, 2, 1, nakapak sa L, baba, Nimrod, baba. nakapak sa L. Reapers, nakapak sa R. Tumid oh. 1. Up. Mid, pumasok PSD. 7. Right, Reapers. Six. Nimrod, papasok sa 5, 4, 3, 2, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, tutok hallway eh, tutok, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, abot yan, 5 up, 6 up, tutok pa gate ah, 3 to on gate pa, ready 1 up, 2 up, 3 up, abot yan, 4 up, pasok mid. Hindi ko nakikita yung PSG ah. MS tayo. Tara, angat tayo taas. Magla-last minute angat taas, hindi sa L. Gago kayo. Ano sila? Paano magla-last minute yan? Andun ba sa L? Tara, pa L2. Nimrod, pumasok sa L ah. Andun lahat. Tara, L1. Tirador. Push. Push L1, ready 1. Patayin na itong archer na to. Up. 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Itong ano, nakausog na naman. Ba't ba ganun? Ready, compress. Reapers, nakapak sa mid. Patay pa tayo ng nakapak sa mid. archer. Fence. Tara, MH3 to. Ang baba na. Okay, 4K na. Ready, angat. 1. Pasok mo. Cody. 3 up. 4 up. Ayaw kasi mag-ASP. 5 up. 6 up. Almost. 7 up. 8 up. Papatay ko mid na yan. lang akong kabops. Bops. Pasok mid. One up.
Hindi na kailangan baguhin yung tax nito, di ba? Hindi na. Yan pa refresh boy, harap. Hindi pa tapos. Yan nyo, sayang. Okay na, change pass ko ni Seng na yun. Wala namang gumagamit pala BBL ko. Credit card. Wala nang gagamit niyan. Gamitin ko, boss. Mag-roller. Galing. Gamitin mo ako. Wala nang gagamit niyan. Change pass ko na yan. Loko. Dito. Okay na.